Good afternoon. Welcome to my new video. Ado ngasidine ay yam sathina achobo thabak ama tawdore. Do kari thabak no adudi aigi video se yengaga sum khangani abako. Ay dine ase mayam na di tawbo tawdaba khangde abako. Ay dine chahida nirak ahumrak akhoi gi refrigerator se puthoaga phajana tona sarf na noira ting thoi abakuna kachin se ado ai nupa dine yade ba maram di current ni na do current do ising wasing changaga adugai di brush tora di akhoi shock tora di current short tora di adogi tamakta ai nupa se di sungya yade haba ado ai na ne ai gi nupa se khara lapna thabak se chatkhi ba hena ngai na leire abako da khara lapna ngasi di thabak to chat khare aduga mana thabak chatlinge tanja aduga aina mangna chakhibagane makse chatpa ngai lerga ma chakhibagi matungda aina ichani ga loina na tona agi freeze se anyhow tona puthore e haba mapa agi nupana maki mapunsi da khwaidagi akiba pot mari ghak lei haba adugi potsing do karino ngasidi mayamgi mafam dai thamjarak yaba mana khwaidagi kiri base number 1 current number 2 sina ising number 3 sina mai ado mai ga ising ga current ga se magyam sathena kigalle haba अखोइदी युमगी थबक से कनबनिना मतम खुदिंगमक्ता चाकी सिंगसे सोंगागा सिलिंडर से हेक्टा ऑफ तोबा कावबनी हबको ता आइगी नुपागे ख्वाइदगी अचोबा थबकनी सिलिंडर से ऑफ ओइरबा असिमाक पानारानी अदुगा अखोइगी फिशरी मपानदा चटपा मतमदुदा अखोइगी इचाइंग सिंगसेना पुखी मपान चलदिने अदुगा मा कन्ना पानै हबा इसिंग से माक साथेना की हबा इसिंग असे फिशरी मपान दता नत्ते हबा अखोइगी इसिंग टैंकी लेबदो अखोइ बाचुना मनिंग चटखरदिने मा हेक्टा ngang ani haba angang se chatki se amutang yengo angang se chatki se amtang jengo ising se thana leire ising da angang se ta ghrani hana hekta ngang I haba ko oi ma hana kauba nang haude ai akhoi current gi switch sing do kari gumba ne angang sing se na tiktok launa akhoi ingang oinge de su sanarak pani haba ko same case akhoi gi icha sing se na kari gumba dumaina sanaraba du odi ai nupa na ngang ba haugrani haba current high current se akhoi ima ko bagi matam do pi de hai adugi matik phattaba pot ni hai aduna asigi pot ahumari se ai nupa dine phajana kigalliaba ado ma'am ai dine sarf hapchalaga ising da tona chelang paraga giri launa tak e haba coffee se kuna ka chinduna akhoi ya feng be brush to natraga akhoi phi su be brush to aduna oina ta e haba lo chahi gi di sumana tona ai anirak ahumrak agi freeze setting thokse ado mayam di karmana togi engoda sodana comment box ta khangan biramo do aina ngasi agi freeze teng dhoi se maram dine kuisu kuire haba khoi gi winter season changak pade freeze se thadana leirabanina manung dane akhoi gi mod leba sathina mod leba aduna tengthokpe wari ni haba ado imung da tengthoga dine ai di ising se khara yamna season ei haba ado imung da tengthodi adumaina sep se cha de haba imung da ising me amatai haba adui maram duna ngasi dine mapal doina puthoraga aina tengthokpe wari ni haba asi jo mangon se khaibok thummi mi haba ado amuka urong sumjitna tawna mangon gi ising se loina shumang da site haba in short akhoi gi freeze tengdok pai se okhak jamna time di changi haba yengbada di ilai laiba but 3 hours 4 hours ka dumaina changi haba donga si di phajana tona tengdok sare freeze se kari gin haide ai mangda lai ama kha khoram ge na khanjari haba the freeze siga di nga sa ka amata thamaroi da ba lai gi pot oina sengna tona thamdroba adui maram du na ngasi aina mapal da freeze se puthoga tengdok pai wai ni haba ko khani mamang da su yum gi thabak sugi banine ne mathak ta fi kup pasu adu oiraga su cement gi ne akhoi makup tarak na de cement ka akhoi gi achotpa masla do adu tarak na ne siga freeze ki mathak siga me ama chu na lerami haba aidi usu urudre haba de akhoi gi yum gi di mathak ki ceiling sing do loina wa gi ceiling ni na akhoi phatta ba se yam sathina tare haba akhoi phi na kupa sune properly clean tawdraga di asi mathak ta phajana chusali haba do aidi khara ne yengudre haba use tawda bani na aduna yengudra ba ado sathina di hijang kale me ba kok phai ka do kare hai sire hijang kare hai sire khangde me am gi mafam da ikai di ikai khara wari ni hare adu oiraga su seng na ai mayam da haijarak pe wari ni haba si teng thoke hayeng teng thoke hangchi teng thoke hana khalinge da sum matam se chatkhiba adu na ngasi dine nupa se yum da laitinge da thabak se ta horage mangna yum da lairadi asigi pot se yapo na te pa teng thok cham thok pa karen yawa pot ni na adu na max ti dine asi aina freeze se teng thodi toidi ishola ngi haba adu maram du na ngasi di ma laitinge da aina giri su hobi wari ni haba timely khara ni dine vlog video
ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯥꯡꯗꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯨ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯇꯧꯅ ꯖꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅꯅꯦ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯔꯤꯜꯁ ꯁꯦꯝꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯁꯦꯝꯃꯗꯤ ꯔꯤꯜꯁ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯃꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯖꯍꯥꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯕꯤꯖꯤ ꯗꯦꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯟꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯜꯁ ꯔꯤꯜꯁ 2-3ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ 2ꯈꯛ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯨꯛ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯔꯤꯜꯁꯇꯣ 24 ꯑꯋꯥꯔ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯚ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟꯒ ꯌꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ 1 lakh ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯀ ꯀꯥꯔꯛꯄꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤꯅꯦ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯔꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯦꯟ ꯑꯊꯣꯏꯕꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯝꯖꯗꯦ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯗ ꯑꯩ ꯄꯦꯟꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯖꯔꯦꯇꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯏꯔꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯏꯪꯊꯝꯊꯥꯅꯤꯅ ꯏꯔꯨꯊꯣꯛꯑꯃꯤꯅ ꯀꯩꯇꯧꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯃꯤꯅ ꯁꯣꯟ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯋꯥꯜꯁꯦ ꯈꯥꯒꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯗꯇꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯦ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯤ ꯁꯨꯔꯁꯨ ꯏꯪꯊꯝꯊꯥ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯃꯁꯤꯒ ꯐꯤ ꯁꯨꯔꯒ ꯐꯧꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯜꯁꯤꯗ ꯁꯣ ꯑꯂꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯖꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯅ ꯏꯪꯊꯝꯊꯥꯁꯤꯗ ꯅꯨꯔꯥ ꯆꯛꯀꯥ ꯐꯖꯅ ꯅꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ